Pues nada, vamos a seguir este magnífico juego en el que vamos a descubrir quién es el asesino de Mekamaru. Allá que vamos. I'm trying to force myself to be more energetic. My heart's thumping like crazy. I might as well have a Me encanta porque cuando silbo no se escucha. ¿Por qué? Porque tengo activado lo de los sonidos estos silenciados y el silbido me lo reconoce como si fuera un sonido raro. Entonces puedo estar así que silbando y a lo mejor no sabéis ni qué estoy haciendo realmente. Estáis haciendo cosas raras con la boca y ya está. ¿Que por qué no traduzco lo que dice esta? Porque dice siempre lo mismo, que guardemos regularmente y todo el rollo. I never. Oh well, let's just press on ahead. Is it really alright to accept a situation so easily? Me encanta, nunca esperé que la casa fuera la última. Bueno, pues venga, sigamos adelante. Joder. I mean, that's not what's important. The thing that's really important, the killer who used the building structure. Like, who's Mekamaru's murderer? Exacto, ¿quién demonios es el asesino? Porque yo pensaba que era Kazuichi y de hecho tenía muchas sospechas de él. Según ha ido avanzando he dicho, no puede ser Kazuichi. There's no way I'd lie at such an important moment. What happened to the bastard who kept saying how much they didn't mind dying? He's right. Es que lo único que me cuadra es Gundam. Pero no sé, me es tan raro. I will sincerely retract that remark. Retract? I'm disappointed too, you know. If this was a murder for the sake of hope, I'd happily. Y este sigue pensando que si es por la de la esperanza él se sacrifica y todo, y es un pesado. There is no such thing as murder for the sake of hope. Murder is simply murder. Ahí te doy la razón. Forcibly sacrificing others for one's own desires. Even one as diabolical as I would avoid such action. It's fine. Let's just leave him alone and find out who killed Coach Nekomaru. Just so you know. Es que lo único que me cuadra es You were Gundam. drooling waterfall? Y está pesada con lo de las babas de la otra. Anyway, if the killer used the building structure, why don't we think about how they used it? How they ¿Cómo lo killed usó? Nekomaru. ¿Y cómo mató a It might be Nekomaru? better if we clarify the cause of death first, don't you think? La causa de la muerte de Nekomaru. Horriblemente dañado, con un objeto romo. La cantidad de veces que muere la peña por objetos romos en este juego es increíble, ¿eh? Shit, by the elevator no puede ser. Es este, yo creo. Ah, pues no. ¿Me estás diciendo en serio? No puede ser caer desde la planta de arriba hasta la de abajo. ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Failing? No puede ser. Pero Crush It by the Elevator es la única que puedes. ¡Que sí es la de caer, chaval! ¡Que sí es la de caer! Que sí, venga, que ya sé. He fallado 2 veces ya, ¿eh? O sea, la única es I see. caer, la caída. ¿Pero cómo es posible? That's it. I think he might have died. Died from falling. If the Pero ¿cómo es funhouse's posible? secret is that it's a structure where both towers and houses are vertically connected, then the killer made use of its height and caused Nekomaru to die from falling. Are you saying they pushed him off? Where'd they push him off from? That I don't know yet. ¿Pero cómo es posible, tío? Don't No just entiendo. make things up when you don't know the method. Where in that building would you even be able to push someone off in the first place? It might be No, possible in the tampoco, tower. You could push him off the 4th floor when the elevator is on the 1st floor. Did you forget how the ¿Cómo elevator haces eso? functions? When it's on the 1st floor, the door on the 4th floor won't open. Saying he died. But my gut is going crazy right now. No, ni puta idea, ¿eh? A ver. Night button. When the elevator is on the 1st floor, you can't go through the door on the 4th floor. It'd be impossible to shove off the victim from up there. Then, how about this? A ver. After locking Mekamaru inside the elevator, Tengo
que hace es They recuperar moved the vida. elevator from the 4th floor to the 1st floor and made use of the drop. Hold on! Did you forget the elevator has a sensor? Sí. As long as there's a moving object inside, the other door won't open. Which means the elevator wouldn't have moved either. That must be the threshold of that elevator. No lo veo muy claro, ¿eh? When the elevator is on the 1st floor, you can't go through the door on the 4th floor. It'd be impossible to shove off the victim from up there. Then, how about after locking Nekamaru inside the they moved the elevator from the 4th and made use of the drop. Hold on! Did you forget the elevator has a... As long as there's a moving object inside, the other door won't open. Which means the elevator wouldn't have moved either. That must be the threshold of that elevator. Vale, creo que es el night button con lo último que When dice the elevator is on the 1st floor, you can't go through the door on the 4th floor. It'd be impossible to shove off the victim from up there. Then, after locking Nekamaru inside they moved the elevator from the 4th and made use of the... Hold on! Did you forget the elevator has... As long as there's a moving object inside, Vamos a the esperar other uno door más won't para poder open. pasar más cosas Which blancas means de the esta persona. elevator Y el wouldn't have puñetero moved porque either. llevamos That 2 must be años the para threshold of that conseguirlo. elevator. When the elevator is on the 1st floor, you can't go through the door on the 4th floor. It'd be impossible to shove off the victim from... Then, after locking Nekamaru inside they moved the elevator from the 4th and made use of the... Hold on! Did you forget the elevator has... As long as there's a moving object inside. No, that's wrong! Que más hemos recuperado toda la vida haciendo los parones esos, o sea que bien, bien. That sensor should only work if something is moving. If Nekamaru wasn't moving inside, Could it be his... Tiene when sleep mode, Nekamaru's claro. goodnight button is pressed, all of his functions shut down. If he's in sleep mode, the elevator sensor wouldn't have noticed it. I see. So, However, even if they moved the elevator in that manner, Nekomaru would have just moved. There would have been no... That's what I was about to explain. Before... Silence, pest! Now you're calling me a pest? Madre mía. No le aguanta ni una Sonia a Caprichi, ¿eh? Ni puñetera idea. If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. So you're telling us all to think about the arrangement, right? That arrangement is... The hammer is suspicious. Isn't it about time we went over the pillar again? What about the oil on the floor? the doorknob on the floor seems suspicious. How about we all shut up and listen to what Chiaki has to say? Silence, pest! Don't be... What if I start to enjoy it? Uy, no noto el de arriba. Pero no tengo ni idea, ¿eh? Creo que hay que darle la razón a alguien. If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. You can cause the drop within... Causar... So you're telling us all to think about the arrangement, right? Algo tiene que That causar el drop. arrangement is... Pero no creo que The sea eso. hammer is suspicious. Sí, el martillo es sospechoso. Isn't it about time we went over the pillar again? Pilar no tanto. What about the oil on the floor? Eso no tiene sentido. The doorknob on the floor seems suspicious. También es How about we all sospechoso. shut up and listen to what Chiaki... Silence! Don't... What if I start to enjoy it? No puede ser esto, no puede ser... No sé. No. If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. La So you're cadena. telling us all to think about the arrangement, right? No tengo ni idea de cuál puede ser, ¿eh? That arrangement is... The hammer is suspicious. Isn't it about time we went over the pillar again? No puede ser. What about the oil on the floor? Eso tampoco.
The doorknob on the floor seems suspicious. Eso sí que parece más... How about we all shut up and listen to what Chiaki has to say? Silence, pest! Don't be so cold. What if I start to enjoy it? No tengo nada claro, If you arrange it a certain way, Vamos a utilizar white, pero you con can algo. cause the drop within the elevator. So you're telling us all to think about the arrangement, right? That arrangement is... The hammer is suspicious. No es con el martillo, ¿vale? If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. So you're telling us all to think about the arrangement, right? That arrangement is... The hammer is suspicious. Isn't it about time we went over the pillar again? No. Vamos a tardar, If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. So you're telling us all to think about the arrangement, right? That arrangement is... The hammer is suspicious. Isn't it about time we went over the pillar? What about the oil on the floor? El oil no puede ser. The doorknob on the floor seems Eso suspicious. podría ser. Pues sí, I agree with that. con el cable el doorknob. Y por eso se rompe, ¿no? De alguna forma o algo así, no sé, ¿puede ser? Didn't the doorknob have scrape marks on it? That might have been where it got scraped by the wire. Is that the same wire that was tied around Nekomaru? The tip of that wire was tied into a loop. If the elevator moved while that loop part hung from the doorknob, If they did something like that, he would have been suspended in midair. That's right. He was suspended in midair. Huh? The killer tied up Nekomaru with the wire while he was in sleep mode. Tied the tip of the wire into a knot and hung it on the doorknob to the ataron y lo fourth floor. mantuvieron en el aire. Atándolo al picaporte de la cuarta With that, planta. they moved the elevator from the fourth floor Luego cambiaron el ascensor a la and primera suspended planta. Nekomaru in midair. That's right! He was so well hung! You better not finish that. the killer took advantage of the elevator's unique feature. Only the floor moved. By Claro. doing that, they created a drop so Así hicieron caer a Nekomaru desde la planta cuarta. Too easy. Ay, tú me vas a hacer un reboot. Tú, en serio. No hay So otro. what if they created a drop? There's no way. Why? Nekomaru is suspended in midair like that. Because if he's suspended in midair, he won't die if he doesn't actually. ¿Verdad? ¿Cómo? Eso sí tiene un poco de razón, ¿eh? ¿Cómo haces que caiga entonces después? El broken doorknob. Even if they suspended Nekomaru, how would they make him fall? There's no one in the tower to push him off. There's no way they could do that. No tengo ni idea de cuál puede ser, ¿eh? It doesn't mean someone had to push him off. It's possible that he fell on his own. Cayó por su propio... What? Nekomaru fell on his own? Nekomaru should have still been in sleep mode, right? If he was sleeping, there's no way he could do. Now's the time, but in that case, you still won't be able to explain that moving the elevator when it's just impossible. End of story. Clock Alarm Timer. Ese es. What? Nekomaru fell on his own. Nekomaru should have still been in sleep mode. Allow me to cut through those Pusieron la words. alarma para despertarlo 1 hora y al despertarse e intentar soltarse cayó. What do you think Algo would así, ¿no? happen if Nekomaru woke up while he was suspended upside down in midair? Claro. What are you saying? Like, Dios, qué horrible, ¿no? Despertarte, en el momento que te despiertas activas los sensores, con lo cual ya no hay forma de que te salgas de ahí. No hay He forma. has an alarm inside his body. As long as it was on, it would have deactivated his sleep mode. Which means the killer set the alarm before they suspended Nekomaru. If you woke up from an alarm and realized you were hanging upside down and had no clue why, ¿Qué haces entonces? ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada. if something like that happened to you, you would start panicking a lot, right? ¿Y cómo sales de ese...? Instinctively, your body would start moving. Nekomaru probably did exactly that. Se empezó a mover y se corrió. And Se then, corrió in order el to cable make it del fall from picaporte the y pum, force cayó. it was Pero no generating, entiendo. No, no entiendo muy bien. The wire was hung on the tip of the doorknobs. In actuality, the scrape marks caused by the wire were near the tip of the doorknob.
right? But Nekomaru didn't fall because the wire came off, right? He No, fell se rompió because the porque se entire rompió el doorknob came off. doorknob, sí. When Nekomaru awoke, he must have struggled much more than expected, which caused the doorknob to break off. Was that unexpected for the... Well, that's... Claro, eso el propio asesino no se lo esperaba. If they knew it'd leave behind evidence like that, they would have at least tried to do something to cover it up. Sí. Ah, porque ya la había jorobado un poco la otra vez, ¿no? ¿No? Ya estaba un poco jodido porque casi se lo carga él. La otra vez. I see. So that's how Nekomaru fell to his death. Do you finally understand that? Yeah. It appears I'm just a pest. No, I'm not just a pest. Isn't that right, Miss Sonia? Ay, Dios. If I'm a fucking pig, you can say so. No, I believe you gave your all. Hey, why aren't you teasing me anymore? So thanks to es un that enfermo alarm, mental. Nekomaru ended up falling while he was still hanging upside down. Exactamente. That doesn't mean he just crashed straight into the floor. Of course. Claro, no cayó justo al suelo, cayó justo al pilar. Esto. I see. Hizo ¡pam! Y se dio en el When pilar, Nekomaru tío. fell to the floor, he ended up... Finally, the pillar! So that's how the pillar shattered, and why oil was spilled all over the place. See, I told you the pillar was the weapon. My gut was totally right. Well, the pillar was a bonus. Exactamente. It's not even clear if the killer intended that. Seguramente At una this coincidencia. point, it is quite difficult to find a clue that will lead. Then what Es about verdad, the ¿cómo alarm? coño? ¿Cómo coño vamos a ver quién es el asesino, tío? I'm positive the alarm was set for 7:30 a.m. And if we map it out from there... Hold on, baby gangsta. Stop calling me baby gangsta! What'd you just say? Did you say the alarm was set for 7:30 a.m.? Señor, 7:30. You didn't check it yourself? Nekomaru's alarm was set for 7:30 a.m. Nah, that's impossible. Because even though I slept in a little, I still got to the tower at... Es verdad. Now that you mention it, so did I. There was no way I could be late for Monokuma Taichi. And if we found Nekomaru's body there... It appears yet Pero han cambiado los another. relojes, How está were you claro, ¿sabéis able por to qué? discover Porque Nekomaru? Monokuma dijo That's que habíamos what I faltado wanna todos para know. clase. Sí, hay una contradicción en ello. Radio Clock va a ser. We headed for Grape Tower. Before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside Nekomaru's chest was set for 7:30 a.m. Está bien. Nekomaru died because of that alarm, right? His time of death and the time the body was discovered. One of those must be an illusion. The killer probably did some tampering. They probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. That's gotta be it! Vale, hay que contradecir lo que ha dicho Arcane con esto, con el Radio Clock. We headed for Grape before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside was set for 7:30 a.m. Nekomaru died because of that alarm. His time of death and one of those must be an illusion. Killer probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. That's gotta be it! Lo siento, tengo que hacerlo un par de veces, ya sabéis, para intentar hacerlo de los ruidos blancos. We headed for Grape before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside was set for 7:30 a.m. Nekomaru died because of that alarm, right? His time of death and one of those must be an illusion. Killer probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. That's gotta be it! Venga, una vez más y luego ya lo hacemos, ¿vale? We headed for Grape before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside was set for 7:30 a.m. Nekomaru died because of that alarm. His time of death and the time. One of those must be an illusion. The killer probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. That's gotta be it! Venga, ya. Vamos a hacerlo ya. We headed for Grape before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside was set for 7:30 a.m.
Nekomaru died because of that alarm. His time of death limit, one of those must be an illusion. The killer probably did some. They probably messed with the clock inside Nekomaru's. Ahí está. No, that's wrong. Por un radio clock hace que sea imposible trastear el reloj ese. Porque se automatiza. No, the clock inside his chest was a radio clock, so it would have been impossible to mess with. ¿Ves? So you're Lo he dicho. saying there's no way the killer could have tampered with the clock? Maybe the Exactamente. clock Miss Sonia saw was the one that got tampered with. The clock Efectivamente, inside Kazuichi. Grape House? No, I checked all. ¿Cómo que? No, no solo el de Sonia, el de todas las casas. That's what I asked you to do. And because of that, I can confidently declare If there's Y todo no está mal. possibility that the time was tampered with, then we must doubt that human's testimony. Please believe me, we are not lying. Then maybe it's a misunderstanding. I never misunderstand. I'll crush you into dog food. Hay que decir que faltamos todos a la clase de Tai Chi. A ver. Uy, ¿qué hago? Ah, vale, es una... ¿Cómo era este? Me agacho, freno, vale. Y salto. A ver si no lo acabo como antes. ¡Salto! Checkpoint. Salto. 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 Turbo. Mi. Checkpoint. Primera pregunta. The time in the building. Who the killer is? The murder happened. No entendemos, es el time. El time. Es lo que no entendemos. Checkpoint. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. ¿Hay que saltar para el lado? No, no. Sí, hay que saltar para el lado. ¿Otra vez? Ole, estoy hecho máquina, ¿eh? Checkpoint. Y pregunta, a ver. The building clock solo. Vamos bien. Checkpoint. Salto. 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 Checkpoint. Uy, que la liamos. Salto. 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 Turbo salto. Checkpoint y cuestión. Voz. Son voz. Ambas casas lo tenían mal. ¡Turbo! Y finalizamos. Este ha sido muy fácil, ¿eh? Este no ha tenido... Esto ha tenido cero complicación. Lo hemos hecho es perfecto la primera, además. You said you checked all the clocks inside the building. Yeah, Claro que los none of comprobó the clocks. todos. But what if all those clocks had been... Claro, What? todos han sido tocados. So Todos even if los you checked all relojes. the clocks inside the building, Y nadie lo ha I notado see. porque fueron todos So the tocados. killer messed with the. Cambió todo. So El asesino that's- cambió todos los relojes. Todos, 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 todos. This is truly. Now's not the time to be pleased. More importantly, ¿Cómo tuvo el tiempo para hacer eso? Porque hizo primero lo del el sitio para moverse entre las casas tranquilamente. Ah, vamos a averiguarlo. No tengo muy claro. If the cómo time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death was clearly 7:30 a.m. The problem is, what time would 7:30 be? In our time. Are there any clues that can be used to narrow that down? If only I heard the sound when he fell. It would have been a great clue. or his scream. Suas. not the type to let out a scream. If only Nekomaru's alarm was loud enough, we would have heard it too.
There's no point in saying that. If does not exist in this world. Es verdad, fue alguien que oyó. Y fue If the time in Akane. the building was all messed up, Akane sacó then we un can bes. only rely on Nekomaru's radio clock. Va a ser en el grito. The time of death. En el grito no, en la alarma del reloj It's clearly de... 7:30 a.m. The problem is, what time in our time? Are there any clues that can be used to narrow that down? If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. No. Or his scream. He's not the type to let out a scream. If only Nekomaru's alarm was loud enough, Solo Nekomaru. we would have heard it too. Lo hubiéramos oído también. There's no point in saying that. Alguien puso la alarma a la misma If vez. does not exist in this world. Y por eso oíamos los otros relojes. Fuyuhiko Account. Vale. If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. Y The luego time lo of... It's clearly 7:30 a.m. The problem is, in our time. Are there any clues that if only I heard the sound when you fell? It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type. If only Nekomaru's alarm was loud, we would have heard it too. There's no point in saying that. If does not exist in this world. Que lo estoy haciendo para romper los ruidos rosa y no puedo porque me pica aquí. Me tengo que rascar. Venga ya. He perdido un montón. Bueno, If the voy time a in hacer the este building ruido was all rosa porque he messed, then we perdido can varios only ruidos rosas rely en on el anterior porque Nekomaru's estaba radio rascando, ¿vale? clock. The time of... It's El clearly bigote, maldita sea, el 7:30 bigote me a.m. picaba. The problem is, in our time. Are there any clues that if only I heard the sound when you fell? It would have been a great... Or his scream. He's not the type. If only Nekomaru's alarm was, we would have heard it too. There's no point in saying that. If does not exist in this world. Vale. Fuyuhiko Account. If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of... It's clearly 7:30 a.m. The problem is, what in our time. Are there any clues that can be... If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. No. He's not the type to let. Es el Only alarma este. Nekomaru's alarm was loud enough. ¿No es? ¿No es? Damn it! If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. Local timer. Este es, ¿no? It's clearly 7:30 a.m. The problem is, what time in our time. Are there any clues that can be used to If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type to let out a. If only Nekomaru's alarm was loud enough. ¡Tampoco! Pues entonces ya sí que estoy perdido, ¿eh? If the time in the building was all messed up, Este no es. then we Este can no es. only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. It's clearly 7:30 a.m. The problem is, what time would 7:30 in our time? Are there any clues that can be... If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type. If only Nekomaru's alarm was loud, and we would have heard it too. Ah, a lo mejor es lo de 7 y There's no media point in saying tacharlo con lo de Akane. If does not exist in this world. Porque es cuando escuchó ella el golpetazo. If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. It's clearly 7:30 a.m. Me cago en mi vida, ¿eh? Crap! ¿Cuál es? If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. It's clearly 7:30 a.m. The problem is, what time would 7:30 be in our time? Ah, no, a lo mejor es Are lo there any amarillo con clues esto. that can be Clock used to... If timer. only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type to. If only Nekomaru's alarm was, we would have heard it too. There's no point in saying that. If does not exist in this world. Ay, no me dejamos romper ese último, pero bueno, da igual. A ver si le podemos tachar a lo de... If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death. It's clearly 7:30 a.m. Pues tampoco, tío. ¿Será dando la razón? If the time in the building was all messed up,
then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of was clearly 7:30 a.m. The problem is in our time. Are there any clues that can be... If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type to let... If only Nekomaru's alarm was loud enough. Este no es, tío, yo no sé cuál es. Damn it! If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of was clearly 7:30 a.m. No. Esto, perdón. The problem is what's in our time. A ver si es esto. Are there any porque no clues estoy that can... claro. If only I heard the sound when you fell. It would have been a great... Or his scream. No, He's not the type... If only Nekomaru's alarm was loud enough. tampoco, tío. Damn it! No sé cuál es. If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death was clearly 7:30 a.m. No es. Voy a probar a Khan en todo, If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of was clearly 7:30 a.m. The problem is in our time. Are there any clues that... If only I heard the sound when you fell. It would have been a great clue. Or his scream. He's not the type... Only Nekomaru's alarm was loud enough. Tampoco. Damn... En la If the caída. time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of was clearly 7:30 a.m. The problem is in our time. Are there any clues that... If only I heard the sound when you fell. Ah, pues sí I agree es. with that. Pues no me he imaginado que la de Khan es con lo del sonido de la caída. O sea, no sé en qué cuadra eso. Con lo otro, That's lo otro right. era mejor, vamos. We should have heard the sound he made when he fell. Wasn't it that rumbling noise? Rumbling? I thought it was just an earthquake, so I went back to sleep. Was that the sound from when Nekomaru fell? Well, Claro, cuando the cayó. huge body fell from the 4th floor. It's obvious we'd hear the impact sound. We heard that noise too. It was when we were gathered at the Strawberry House. What is it, Sonia? Oh, well. That sound everyone heard? I did not hear it at all. Ella no lo escuchó para nada. Huh? You probably didn't hear it because you were sleeping. I could not sleep at all. I was awake the whole night with hunger pangs. There's nothing to worry about. What's important is that rumbling noise anyway. ¿Ella no lo escuchó en ningún momento? If we use that rumbling sound as a reference, Naguito tampoco we fue might capaz be de able to escucharlo. figure out how much... I heard that sound probably around 5:30 in the morning. Huh? You can tell? I instantly woke up and left my room. And that's when I saw the clock in the lounge. Excellent work, Akane! 2 hours. I see! Hay una diferencia de 2 horas. Nekomaru's alarm went off at 7:30. Claro. Alguien lo cambió 2 horas. That means our time was off by 2 hours. 2 hours? We were starving pretty badly. There's no way we would have noticed. Plus, the funhouse has no windows. And there weren't any Monokuma announcements. However, for what reason did the killer alter our perception of time? The reason is obvious. So they could lure out just Nekomaru. If you messed with the clocks and used a specific thing, you definitely get Nekomaru to the tower alone. Ah, lo hizo aposta para pillar a Nekomaru. From there, the killer's plan was a splendid success. That's all it means. Monokuma Taichi, claro. I see! That's it. The killer made use of the Monokuma Tai Chi activity in the morning. How did they use it? We were required to go to Great Tower every morning at 7 a.m. for that activity, right? Sí. But if they messed with all the clocks inside the building, what would that do to us? We wouldn't be able to attend on time, but that wouldn't affect Nekomaru. Claro. His radio clock had the exact time. That's right. In doing so, the killer was able to lure him to the tower by himself at the precise time. Sí. And when I witnessed Nekomaru early in the morning,
En realidad estaba yendo al Tai Chi. If I recall, you witnessed Nekomaru around 5 a.m. And if that time was also 2 hours off, it should have been 7 a.m. Yeah, that's pretty much it. At that time, he was heading over to Monokuma Tai Chi, right on schedule. Claro. I see. Now that I... Claro, por eso Fuyuhiko también se despertó, porque ya estaba el cuerpo más o menos habituado a hacer el Tai Chi. Too early. Claro. Que nadie se said presentó. everyone. You were including us, right? We thought we came to the tower on time, but in truth, it was way past the meeting time. Claro. Jeez! What was it? You know, tripping over a foot or something like that. Are you talking about tripping over someone else's fall? Wrong! Too bad! Liar! That's not it! That's definitely the correct answer. Let's A just ver, venga. ignore the peanut gallery. Now that we found out how the killer, the number Claro. of suspects has drastically... ¡Oh! Ha caído mucho, es verdad. O sea, se centra mucho en quién puede ser los asesinos. Why would that decrease the number of sub? You'll know I'm not lying when you listen to what Fuyuhiko's going to say next. Huh? Sí. What the hell do you mean? You witnessed Nekomaru going toward the tower. Sí. Are you talking about that a little while after I witnessed Nekomaru? The clock in the strawberry house. Plus, it was just before that rumbling sound occurred. If Nekomaru died when the rumble happened, then whoever doesn't have an alibi at the time is the prime suspect. Sí. Really? Was there anyone who didn't have an alibi at that time? I remember now. Sound was so loud I couldn't help bolting from my room. There was one guy who never left the lounge. We were both on the same floor. It's pretty weird that bastard never came out of his guest room. Which means that person does not have an alibi for when Neko... Pero estamos hablando de Nagito entonces. Who isn't? Who's the bastard? Es Nagito únicamente. Bueno, este estaba por ahí. Nagito nunca se presentó. Es que Nagito nunca se presentó, ¿eh? You're the only one! The one who wasn't there. It's you, right, Nagito? That's right. Nagito wasn't there. Pero Nagito no puede haber sido, Just ¿no? me, ¿O sí? Gundam, and Fuyuhiko. You didn't come out, even though the alarm was going off like crazy. You weren't in your room, were you? Claro. That's the case. Where were you? ¿Dónde estabas? Please, say something. If you don't hurry up and answer, I'm gonna suicide dive you! If I may be frank, even if I wanted to go to the lounge, I couldn't. ¿Qué podía? ¿Por qué? What do you mean? It's merely the foolish talk of the weak. Not only did I not hear the alarm, I never even heard that rumbling sound. Tampoco es verdad. You're definitely fucking lying. However, that is also true También for es me. verdad, es verdad, ella tampoco lo oyó, o sea que... It debe is haber alguna obvious that razón. I did not hear the alarm in Strawberry House, but I did not hear the rumbling sound either. Is that not strange? I mean, everyone else heard it. To be honest, it's not just them. The same goes for me too. Los que estaban en las habitaciones de Luxe. I was in a pretty deep sleep, so I thought that's why I couldn't hear it. It Porque wasn't están that. insonorizadas y I probably están couldn't hear it at perfectamente para all. poder descansar. Couldn't hear it. You still don't know. Think about what the three of us who didn't hear a sound have. Son las habitaciones de Luxe. Deluxe Room. Deluxe Room. ¿Qué os jugáis? ¿Qué jugáis? ¿Qué jugáis? Os lo digo ya. Deluxe Room. Ah, pues no cabe Room. Pero es Deluxe. Es Deluxe algo. ¿Ves? Ya sabía yo que es Deluxe. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto sí. Pero no entiendo. Esto fuera. ¡Qué hijos de puta! Pero si eso se ha chocado porque le da la gana. Eso es una putada gorda, ¿eh?
Necesito Gus. Necesito una X. Ah, no, no es room, es suite. Es suite, por eso tiene... No, suite tampoco puede ser. No entiendo. Ah, pues sí que es room. Ah, que son 2 M's. No me jodas. ¡Ah, no! Mierda, ya entiendo. Deluxe Rooms en plural. Vaya, hombre. Que era en plural. ¡Uy, perdónenme! No me había dado cuenta. En verdad, tío. Nagito, Sonia, and Chiaki. The 3 of you were staying in deluxe room. Claro. If I recall, the deluxe rooms are... En grados de calidad. Y son a prueba de sonidos. Claro. Y son las mejores, y por eso no podían irlo. That's right. Porque podían It was descansar because the perfectamente. You actually noticed that. Nice catch, Hajime. Are you using your Usando tu ultimate reserve talento for definitivo student de talent? ser un reserva escolar. Qué tontería más grande de verdad, Naguito, es que es para pegarte de hostias. Now then, you guys must understand. Hold on a sec. La identidad del asesino. Why? Well, that fact. Decisive. ¿Cuál es el Yo no lo sé, ¿eh? O sea, yo sospecho de Gundam, pero mi sospecha de Gundam es por descartes. Pero hay algo que no sé cuál es. ¿Akane? No, Chiaki tampoco. O es Gundam o es Akane. No hay otro. Pero ¿por qué? No entiendo. Akane no podría matarle. Y Gundam estaba. You're the only one! Pero ¿por qué? No termino de entender por qué es Gundam. Gundam, there's some... Hay algo que quiero preguntarte. When the alarm rang at the Strawberry House Lounge, you rushed over there too. What's wrong with that? Porque él también estaba en una deluxe. If the bell ¿Cómo es of posible que lo catastrophe oyera? rings throughout the night, it's... Why were you able to hear it? Hear Claro. what? I mean, you were also staying in a deluxe room, Claro. right? Nagito was staying in a deluxe room in the same house on the same floor, and he couldn't even hear it. So why were you able to hear that alarm? Por eso, tío. Por eso te hemos pillado. Joder. ¿Quién se acordaba de que ese tenía la deluxe, tío? Gundam? There is only one possibility. You weren't in your room. No estabas en tu habitación, That's why, claramente. even though you were staying in a deluxe room, you still went to the lounge. Gundam. You have some Oh, sort y of acabas de explanation. romperle... Ay. Pobre Sonia, acabas de romperle el corazón. Estoy viendo... Este es el preciso momento en el que se le parte el corazón a Sonia. Bueno, no, ahora mismo no. Ahora mismo es el momento en que el corazón está ahí como separándose en trocitos, pero aguantando todavía por unas pequeñas hebras, intentando que no se... Que haya una breve esperanza para que no se parta. Gundam probably couldn't return to his room because of Fuyuhiko. Porque estaba en medio. Me? Porque estaba en After you medio, saw claro. Nekomaru heading to the tower. Until the moment that alarm started ringing. If you were in the lounge for that long, the killer who had left earlier obviously wouldn't be able to go back. Even though Exacto. Mekamaru's murder was a death trap that utilized the alarm in his chest, the killer still needed to prepare the murder in advance. Like Claro. putting Nekomaru in sleep mode and tying him up with the wire. In order to do that, the killer needed to be waiting for Nekomaru at the tower, Claro. No estaba ya en which su means when habitación. Fuyuhiko witnessed Nekomaru, the killer was already at the tower. And once they tried to go back, they couldn't because Fuyuhiko was at the lounge. In their original plan, the killer should have returned to their room before the alarm in the lounge went off. And they were supposed to stay in their room
Claro. They weren't planning to come out and go to the lounge. Which means they wouldn't have heard the alarm or the rumbling sound, thus proving they were in the room, just like us. The best case scenario would have been if those two in the lounge had gone to check the deluxe after all. If they personally saw the killer sleeping in their room, it gives the killer a stronger alibi. Sí, una gran... Tío, tú siempre me has parecido un tío súper raro y tal, pero nunca me hubiera imaginado que cometías una asesinato por algún lado. I was in the lounge. Claro. So the killer couldn't go back to their room, and ended up hearing the lounge's alarm. But why'd you come out? You should have hid till the excitement died down. If Gundam Tenemos que tried to pelearnos con él, hide, and if those... That would have been the worst possible outcome. Hay que decir That's why he cosas couldn't aquí, just ¿eh? stay... Esto Those no va a two acabar had aquí. just checked the deluxe rooms. Seguro que How pone algunas cosas ironic. como que tenía ganas de ir a hacer The pis o cualquier moment cosa. Fuyuhiko set foot in the... Gundam? Mira, 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 ¿ves? El corazoncito ahí, separándose poquito a poco. Y ella intentando hacer lo posible porque no se rompa. Answer me this, including myself in my 4 dark devas of destruction. How many ears do we possess? The answer is 10. That's right, I possess 10 ears. That means I have 5 times the hearing of a normal human. Vale, se está intentando escudar en que sus hámsters lo oyeron. Is that your argument? You bastard. Do not panic. The truth shall now Míralo, ya está commence. sudando, ya sabemos At the que... time, I left my room to go to the bathroom. That's right. Ahora Sonia tendría que That's estar all llorando ya. Are you saying it was just a coincidence? And yet, I'm being suspected dicho que by iba al all baño, of ¿no? you. It ¿Ha seems dicho it was algo? No actually me puedo creer que haya horrible. dicho lo del baño. A ver, un momento. ¿Ves? En ese momento estaba dejando mi habitación para ir al baño. Justo por coincidencia. O sea, es la típica... Es la excusa mala que se me ha ocurrido a mí. Como, ¿qué excusa va a poner? Esa. Y es justo esa. O sea, es que... I see. You're still holding out. Well, you don't have to admit it. We're going to decide. So, Dice que why podemos don't we- decidir el asesino simplemente por voto mayoritario. Pero claro. Podemos Hold votar on todos a que es sec. el asesino You y ya know, está. Hajime, this class trial, this killing, Hey! What do you mean? perhaps I should say, it's just ¿Una falsa? a ¿Está farce. haciendo algo así? Just a boring farce. So boring, so stressful, Tan aburrida, tan so estresante, painfully bored that I might Estoy develop dolorosamente stomach aburrido. ulcers. que me está provocando úlceras en estomacales. Seriously, let's just hurry up and finish it. Nagito. Terminemos esto ya cuanto Something antes, dice. definitely happened. At some point during the investigation, your behavior became even weirder. Tú. Que ha descubierto que él es el traidor. What actually happened? Did you discover something? Sí, este ha descubierto que él mismo es el Well, traidor. Y él no quería Let's ser el just leave traidor. that fun for later. You said opening act again! Please hold on! We have yet to hear Gundam's rebuttal! But he's completely shut up. Perhaps he can't argue anymore. Vale. Tenemos que destruir su argumento porque no hemos tenido el momento del plas, plas, plas. Es el del ritmo. I was simply at a loss for words after being dumbfounded by your pathetic assumption. In fact, I shall deny the very basis. Your assumption has been wrong since the Dice beginning. que está todo mal desde el Since principio. the beginning? Based on your assumption, Sí. I hung Nekomaru from the 4th floor of the tower and made the floor descend to the 1st floor. From there, after returning to Strawberry House, I was present when the alarm at the lounge went off. Although Sí. going to and fro is busy Se ha enough as explicado it todo is, como lo hemos how would I averiguado de be able momento. to travel Pero between dice, ¿cómo both hemos podido houses anyway? atravesar las casas de todas maneras? The contact elevator was As I recall, the killer tampered with the Grape House control panel, which... Plus, the stopped elevator should have been facing the Grape House side. If so, the human who used the elevator would have left it at Grape House. For these reasons, it's an indisputable fact that the killer destroyed the elevator at Grape House. Nah.
No, tío, porque Nagito ya hizo eso y sabe que hay un camino secreto. If the elevator was broken at Grape House, However, Dice que no I was podía haber already at Strawberry House. vuelto a I la was present casa when de the la fresa alarm in desde the la casa de la lounge uva. started ringing, which means you're... Are you serious? Have you learned your... Me llaman. Un segundito. Paramos un segundo. Vale, retomamos. Estábamos diciendo... Yo no me acuerdo ni qué estábamos diciendo, pero bueno, que estaba el tío diciendo que no nos podíamos mover entre las casas, ¿no? Pero no es verdad. Sabemos que nos podemos mover entre las casas gracias a Nagito. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Una pelea o es un argumento? Un argumento, vale. Y es lo de Nagito. Ay, ¿no está? That elevator was... the only means of travel between the two houses. Eso está mal. Eso es lo que hay que contradecir. Esto es As mentira. long as that elevator was broken, your assumption collapses. plus the elevator was broken at Grape House. Sí. If the killer cannot return to Strawberry House, Since I was at Strawberry House at that, there's no question that the following crime is impossible. It would have been different if they had an accomplice. Cómplice, no. Or if there was a secret passageway. Este es... Lo tenemos que coger. Nos lo guardamos. Porque es How much este. longer do you plan to lecture me? Why don't we stop this already? Este ha sido súper fácil. Este ha sido tiradísimo. Así que vamos a aprovecharlo para romper ruidos rosas. That elevator was the only means of travel between the two houses. Este es el que hay que destruir. As long as that elevator was broken, your assumption collapses. Plus, the elevator broken at Grape House. if the killer cannot return to Strawberry, Since I was at there's no Tony question está that ahí the following crime is intentando impossible. tener algún sentimiento de different if they no had puede an ser él, accomplice. él es bueno, he estado How con much él, longer do you plan to lecture? me ha Why don't we ayudado stop a this evitar al already? capullo de Kazuichi. Joder, no puede ser, Kundan es buena persona, That debemos habernos elevator equivocado en was algún the only means momento. of travel Pero no, between the two Sonia, houses. la verdad es que Kundan es el cabrón. Y As lo long as está that demostrando elevator cada was vez más. broken, your assumption Que collapses. Kazuichi también es un Plus, pesado the por elevator culero, broken at Grape pero créeme, Sonia, if the killer cannot return to que no es tan Strawberry malo como House, Kundan Since I como was para at mover, there's porque no Kazuichi por lo question menos that no the asesina following peña. crime is impossible. It would have been different if they had an Vale, accomplice. después de este There was a ya secret sí que... passageway. How much longer do you plan to... Why don't we stop this Ay, already? hijo puta, se me ha escapado una... Bueno, da igual. En fin, vamos allá. That elevator, the only means of travel between the two houses. ¿Ves? Ya está. No, that's wrong. Y te lo sabíamos. No, there should have been another way to move between. Claro que hay otro Such a manera. method does not exist. Ese método no existe. Sí existe, Gundam, sí existe. Además, eres tonto Then por why decir don't we que no ask the existe person cuando who Nagito actually ya ha used demostrado that que sí, method? y lo ha medio dicho a varias personas. You're the only one. Nagito, you should know. What do you... Don't play dumb. You appeared so suddenly that one time because you used... Claro que sí, él usó el método para moverse entre las dos casas. Dijiste, quizá me he teletransportado, gilipollas. Ay, yo, There's a weá. secret passage Eh, connecting the me first acaba de floor of mostrar. Strawberry House to the third floor of Grape House. Isn't that right? Jeez. Once again, I let you. But you're right. There's a door on the floor of the octagon, which is on the first. After I opened the door and went, Sí. surprise, surprise! I ended up in the Monokuma archive. Meaning, the third floor and the fourth floor are actually connected. Plus, Efectivamente. once you've cleared the final dead room once, you can pass through it as many times as you want. If they used that secret passage, they could have gone between the two houses as much as they wanted. Infinity Unlimited Flame! Ese se ha cabreado. Un reboot. However, what if the killer would... Sin embargo, ¿y si él... No puede There's ser. no way they did... That is merely an illusion you have fabricated from your own suspicion. If you value your life, There's no way I can stop. you don't make me angry. Dice You que, wouldn't... ¿cómo va a ser que el asesino no sepa de eso, tío? ¿Eres tonto o qué te pasa?
a ser el wire, ¿verdad? Va a ser el Even wire. if the turbid box doesn't exist, you could travel through multiple planes, ¡Hijo puta! ¡Qué provided difícil! you use a spacious wormhole. However, how frail I say, your decayed illusion. Shall I feed you to the progeny of vile deities? Vamos. I already proved the secret passage exists. Sí, The secret passage was at the Octagon. exactamente. Know the limits of your own reasoning. You say the killer went to the Octagon. Sí. Don't bark, you cur! If you don't want to drown in the maelstrom of blood, at least pray to the key which dwells in the light! No entiendo. Know the limits of your own reasoning. You say the killer went to the Octagon. Don't bark, you cur! If you don't want to drown in the maelstrom of blind confusion. ¡Ay! Crap! He cambiado de... Know the Tiene limits que of ser your el own wire o algo reasoning. así. You say the killer went to the Octagon. Don't bark, you cur! If you don't want to drown in the maelstrom of blood. Es que es el Allow me único, to el cut cable es el through those único que words. puede ser. Lo que pasa es que no entiendo muy bien esa frase. ¿Qué significa esa frase? The wire used to string up Nekomaru's body, the hammer that looked like the weapon, and the chain on the door in the tower. Those Todos were all son the items elementos. that weren't in Funhouse. ¿Ves? Eran elementos que no estaban en la esta. O sea, que el asesino por una vez la tenía que The coger de only allí. place I can think of Aunque is la the cadena yo Octagon. creía que era la cadena que llevaba Nekomaru aquí, pero bueno. There were various weapons and tools there. I'm pretty sure I saw stuff like wires, hammers, and chains too. Since those items were used in the crime, there's no doubt that the killer went to the Octagon. If that's the case, they obviously know about the secret It seems. Normally we'd end up listening to Hajime lecture us, Ah, ¿vamos a hacer ya eso? No va a haber there's pelea. no reason to waste any more time on this. No va a haber ni cómic, What do you- ni First of pelea. all, by messing with all the clocks in the building, the elevator was probably broken by that point. Thanks to that, Nekomaru wasn't able to go to Grape Tower. Lo está So he haciendo todo el tried going resumen. over to Strawberry Tower, just like we did when we found out the elevator was broken. Well, it's obvious he'd attempt that. At that time, we didn't know that. Also, the button in Strawberry Hall wasn't broken, so he was easily. But surprise! Gundam was waiting for Nekomaru's arrival. Hold on. If Nekomaru didn't go to Strawberry Tower, what would the killer have done then? Their plan was a balancing act of uncertainties. But even if they failed, they probably wouldn't have minded. They can just greet everyone the next morning as if nothing happened, and come up with a different plan. And Ajá. without such a risky plan, they wouldn't have been able to lure him at all. I'm going to continue summarizing the case, okay? Through this, Gundam successfully lured Madre Nekomaru mía. to Strawberry Se está on Tower. fire. There's no way he could fight head-on with the robotic Nekomaru. So by pressing the goodnight button, Hold on! You... Que no se peleó. what's wrong with that? Don't mess with me! Don't mess with me! I cannot ignore those words! ¿Cómo? Why are you angry all of a sudden? You fools do not understand! Ha! ¿Qué pasa? ¿Qué You pasa? make me laugh! After all this I don't understand anything. Yo tampoco me entiendo nada. years, maybe I'm just a human destined for hell. However, I cannot finish just yet. I cannot finish! Va a haber What pelea. do you intend? Va a haber pelea. Va a haber pelea, pero no entiendo el porqué. It's obvious! I'm going to... Are you saying you still have more? You still have room to argue? Your words. You said I pressed Nekomaru's goodnight button. Es verdad. However, that button was on the back of Uy, Nekomaru's tienes neck. razón, ¿eh? Not ¿Cómo easy coño to ha get the pulsado drop el on botón Coach detrás de Nekomaru? Nekomaru. It's even more difficult if it's a one-on-one situation. Just as I thought, truly frail. Succumbing so easily to this simple argument, it was just a mere illusion. If you want to set me up, That's wrong, Gundam. You're the one who's wrong. such a wonderful lie.
A ver, ¿cómo vamos a pelearle esa frase? Porque no sé muy bien cómo pelearle eso. Listen well. I shall teach you to thirst. You must crush them with your own overwhelming power. And as for the other, you must provide a reason that will persuade that human. You have not fulfilled either of those yet. ¿Cómo coño? Panic Tangaltion, esta es la pelea. No sé cómo. I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! Show me the cadaver! I won't let you! For the Tanaka Empire! ¡Joder! Crushed as David Mierda. prophesied! I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! ¡Mierda, que no estamos For the consiguiendo! Tanaka Empire! ¿Lo hemos I conseguido? won't let you! ¡Ah, hijo puta! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David Ah, que no tengo prophesied! I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! Show me the cadaver! Vale, ahora. It's Nekomaru's back. Do you really think I can get behind him so de easily? Devas, tío. No me lo puedo creer. Utilizaste tus hámsters para ello. Y ahí todo el ritmillo. Even if you didn't get behind Joder, me ha Nekomaru, costado un huevo hacerlo, La puta mierda esa, cada vez que se va y no puedo mirar el ritmo, me As long as you vuelvo have the loco. power. Are you seriously saying he used his hamsters to press them back? Totalmente. Of course it'd be Lo estoy impossible diciendo for a normal, en serio totalmente. but it would have been possible for Gundam. In fact, we saw that with our very own eyes. Sí, vimos cómo cogía una telilla de un sitio y todo el rollo. Ah, cuando presionaron el botón de la sala. Now that you mention it, after Ibuki was one of Gundam's hamsters retrieved the piece of wall. También. Hey, with your friends and their to secretly get one of them behind Mekamaru and How about it? Hemos pillado a Gundam, tío. Ya está. Y ahora vamos a hacer el cómic, seguro. Not just myself, but you actually brought up how splendid my subordinates are. I have no recourse but to admit it. admit it? Ya Did está. you Aquí, say aquí es you admit justo donde se le ha roto el corazón. Aquí. ¿Os acordáis que estaba así que... Y que no, que Gundam no es? Aquí cuando ha dicho, no tengo más remedio que admitirlo, ha hecho... Y no ha sido un de dolor, de tristeza, sino un de... que lo acaba de decir él. Y es como... It appears I've obtained a one-way ticket to hell. Fine! Then you must trample me underfoot and in fact, victory can only be built upon a foundation. Nada, tío. Ya está empezando a decir que si uno no se arriesga, todas esas cosas, ¿no? Sacrificar algo, no se consigue el éxito, es lo que está diciendo. Ay, qué asco. Ya está, ahora es cuando hacemos el cómic. Venga, vamos a hacer el cómic. El cómic es facilillo, en verdad. A ver, ¿qué encontramos? Las cadenas, el martillo, Akane, romper la esta... Claro, pero hay que colocar las cosas bien. Las cadenas ya están, o sea, esta no puede ser. Vale, esta es claramente esta. Vale. Akane está, o sea, esta y esta no es, o sea, que son el martillo y el otro. El martillo, que hay que dejarlo... pues por aquí. Qué raro, ¿no? ¿Será aquí? Sí. Y lo de romper el este de la fresa tiene que ser justo eso. Aquí. Claro, mira, aquí está rompiendo esto, o sea que tiene que ser aquí. Vale, ahora nos cambian el esto y tenemos el otro stock. Que
que se rompiera el torno es cuando estaba cayéndose Nekomaru, ¿no? Aquí, que se cae y se rompe. Vale. ¿Qué tenemos por aquí que nos falta? El ruido, pero aquí no está nada del ruido. Nos falta esa del ruido y... este botón ya lo tenemos. No es... atarlo ya vemos que no es. O sea, tiene que ser este o este. Y puede ser aquí. No, pero fue cuando vio que se iba este, claro. Tiene que ser esto, ¿no? Que le vio yéndose. No, pues no es. Pues entonces si no es ese... no, sí es. No es. Estoy un poco rayado, ya sabía que era este, pero no sabía dónde era. Uy, que hay otro más. Las 2:30. ¿Las 3 menos algo? ¿Cómo va a ser las 3 menos algo? En la preparación, cambiando los relojes, ¿no? Claro. Vale, ahora entiendo. Vale. El ruido fuerte. Cuando el ruido fuerte yo me asusté. Porque yo también lo oí. Ese está seguro aquí. Vale. ¿Qué más? El botón lo pulsa el Deva este. Vale, ¿qué me falta? Me falta aquí. Este ya está. La hora que vio que se iba. Aquí con los ratones estos, los lanza. Este dice, pero qué cojones, me toca el botón y se pone el list mode. Y aquí, lo ato. Y ya está. Here's everything that happened in this case. Let's first go over the many tricks the killer prepared before they committed. Vale, vamos a ver las cosas que preparó primero. Destruyó la función del elevador, separando a las partes de la casa. Next, they lured Nekomaru out by himself by turning back all the clocks in the funhouse by 2 hours. Cambió todas las horas de los relojes, haciendo que solo Nekomaru fuera traído a cierta hora a un lugar. Additionally, in order to secure an alibi, the killer went to the Strawberry House Lounge. Para asegurar su alibi, que es su coartada, el asesino fue a la casa de la fresa, al longe, a donde está donde se reúne la gente, y cambió la alarma del reloj a las 5:30. After finishing their preparations, the killer went to Strawberry Tower with the necessary tools in hand. They obtained these tools from the octagon, fue a la torre de la fresa a coger con todas las cosas que necesitaba. El martillo, las cadenas y el cable. Faster than anybody else. That secret being, Strawberry House and Grape House are actually the same building. Sí. On the morning of the incident, Nekomaru woke up and headed over to Grape Tower for a specific reason. Se levantó a cierta hora, este también estaba levantado. Estos se vieron. Bueno, Fuyuhiko le vio, el otro no le vio. There, Fuyuhiko, who was at the lounge by coincidence, witnessed Nekomaru. According to Fuyuhiko's testimony, that was around 5 a.m., but by that point, the killer had already messed with our perception of time. In actuality, Fuyuhiko witnessed Nekomaru at 7 a.m. Claro, that's also the same time Monokuma Taichi began. However, because the contact elevator was broken, Nekomaru was unable to go to Great Tower, so he decided to try to... But the killer was waiting for him there. Sí. With the power of hamsters, they were able to press the good night button on the back of Nekomaru's neck. Sí. This forced him to enter sleep mode, rendering him immobile. Totalmente. From there, the killer began preparing to use the ultimate weapon.
First, they set the alarm in Nekomaru's chest to 7:30 a.m. Le ató el cable. Then they tied him up with... para que se quedara colgando. After leaving Strawberry Tower, the killer then destroyed the door button to Strawberry Hall. They did this to keep us from entering Strawberry Tower and to keep us from discovering the secret of the building structure that they used to kill Nekomaru. Luego llamó desde la Then, casa de la they uva. used the secret octagon passageway to travel to Grape House. After arriving at Grape Hall, they pressed the button to open the door to the tower. Claro. When that happened, the elevator-like floor of the tower began descending, and Nekomaru's body was still inside, dangling upside down in midair from the wire. The killer entered Grape Tower to see if their setup was successful, and placed a hammer on the floor to look like the weapon, then wrapped a chain around the back door. This was done to make us falsely believe we couldn't enter the tower from Strawberry Hall. Cuando cayera caería contra el suelo y no se rompería el pilar. With this, the killer finished their setup and tried to go back to their room using the secret passage, so they could craft their alibi when Nekomaru died from... Pero But no something podía entrar en su cuarto unexpected porque estaba happened. Fuyuhiko en medio. Fuyuhiko, who saw Nekomaru earlier, was still at the lounge. As a result, the killer couldn't return to their room. The lounge's wall clock alarm started ringing at 5:30. Well, actually 7:30. To avoid a worst-case scenario, the killer was forced to appear in front of Fuyuhiko with the others. When the wall clock's alarm rang, that was also the same time Nekomaru was waking up. Claro. He woke up while he was still hanging upside down, so he couldn't help but sway his body powerfully. Originally, the loop of wire was only supposed to slip off the doorknob. Claro, pero But because there was a heavier load than expected, the doorknob ended up breaking. Nekomaru fell from the 4th floor all the way to the 1st floor. He crashed into the pillar, which decapitated him on impact, and the sound of Nekomaru's impact echoed throughout the funhouse. Le ha puesto la sonrisa que However, Twitch y by this debería la point, the sonrisa killer's ser del plan was otro. about to Pero fail, bueno, da igual. thanks to the meaning, the killer is someone who wouldn't have heard the alarm if they were in the deluxe room. They also wouldn't have been able to return to their guest room. That someone is Gundam Tanaka. I can't think of anyone else but you. Sí, totalmente. Gundam, tío. Qué vergüenza. Pensaba que era un tío raro, pero nada más que raro. Nada más. Simplemente. That was splendid. Stop. Stop it already. Stop using weird words to avoid the truth. I'll friggin' kill you myself! I cannot believe it. Mira, esta no puede. Esta... You can't... Dios mío. Pobre Sonia. Pobre Sonia. Pobre Sonia y pobre Akane. A Akane le han matado al novio y a Sonia... Resulta que estaba siendo engañada por alguien que luego resulta que... ¡Ah! Estabas enamorada de él, que además él iba a matarte. Él iba a matarte, porque en cuanto no supieran quién había sido el asesino, todos los demás morían menos él. O sea, que a ti te iba a matar igualmente. You don't wish to forgive me? Do you feel regret? Then finish it! Cast your impure votes for Gundam Tanaka! My beloved, deadly foes, let the voting time begin! Tío, de verdad, Gundam, vete a tomar por el culo. Intentas quedar guay cuando eres un capullo que ha quedado fatal. Uy, me han dado muchos 100 points, ¿eh? Y eso no debería ser así. Me han dado muchos 100 points cuando me deberían haber dado 50 seguramente. Y la razón es porque me he estado curando. Y al haberme estado curando... Es como si no hubiera perdido vida, pero en realidad sí he perdido vida. Pero bueno, da igual. 110 monedas, no está mal. Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote. Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice? Or please pull... Crap! I bit my tongue at the most important part! Se ha mordido la lengua en la parte más importante. Es que este tío es más idiota, de verdad. No hay quien aguante al Monokuma. No hay quien lo aguante, de verdad. Venga, vamos. Vota todos a Tanaka y veamos cómo lo asesinan. Porque al final la ejecución es un asesinato también. No os equivoquéis. Porque es alguien matando a otra persona.
Venga, vamos a ver la ejecución y ahí cortaremos seguramente. Que sí, que ya... Que ya lo sabemos, venga. Nice! Now then. Este ya dice que se ejecute y ya está. No significa que el incidente haya acabado, le está diciendo el protagonista. Hasta que no llegamos por Gundam o algo así. ¿Oye el qué? Fall, my tears. Es verdad, ¿para qué queremos hablar con este? El protagonista tiene algo que yo no entiendo. Listen well. Corregir solo una cosa, dice. Que le dice... que... Vosotros dijisteis que hice a Nekomaru inútil, ¿no? De poder. Powerless es sin poder, sin luchar. Sin embargo, eso es un gran error. ¿Por qué? Fine. De hecho, Nekomaru luchó. No hay errores en ello. Y porque luchó, él perdió y murió. Damn it! ¿Perdió y murió? This too must be the will of causality. Él estaba intentando alcanzar la vida. Y él había varias maneras en las que pudo hacerlo. Sin embargo, él no lo permitió. You. No lo entiendo. Let's make history. Sí, descubriste eso. Creó un plan con eso. Cambió los relojes. Atrajo a Nekomaru. Y entonces esto es lo que pasó. A ver. Se encontró con él. Face to face, ¿vale? Cara a cara. Y yo debería decir que esperaba mucho de Nekomaru. Él sintió directamente mis intenciones asesinas e inmediatamente entendió la situación. Y se quedaron ahí como en una posición de guardia entre los dos. En esa situación, si él hubiera querido huir, hubiera sido fácil para él hacerlo. Él podría haber huido o incluso haber llamado, o sea, haber pedido ayuda. Pero él no me dio la espalda. Él decidió luchar y arriesgar su vida. Y se arriesgó a vida de muerte, dice. Let me tell you this. Él iba en serio también. Lo dio todo de él para intentar matarme. ¿Cómo? Y si hubiera muerto instantáneamente, el misterio alrededor del caso habría sido más complicado. Vosotros nunca habréis entendido por qué la víctima fue a la torre por sí misma. Nadie habría entendido, nadie habría conocido a la víctima. Nadie habría sabido que realmente fue la víctima. Yo, quien actualmente, o sea, quien de hecho había planeado todo. ¿Nekomaru lo hizo? Sensing even my subtle killing him. The scorching, stinging, tense atmosphere. I've been a team manager for so long, I'd nearly forgotten this. This is great! What a comforting atmosphere! What the fuck? That's a good one. And what is your reason? ¿Cuál es tu Do you intención? intend to resolve this situation by killing ¿Quieres me? resolver toda esta situación matándome? I am the Warlock, Gundam Tanaka. Heroes, Lords of Darkness, and even the gods themselves flee from me. I don't go into any trivial reason. I'm simply going to kill you because your very existence is an annoyance. Porque tu existencia es una molestia, dice. You'll drench your soul with evil until the bitter end, huh? Splendid! In response to your spirit, I shall kill you with all of my might. I won't go easy on you. Don't even think about holding back. Don't waste your breath on cowardly tactics. Give me everything you got. Nekomaru Nidai, your blood will drench the foundation of my empire. Su sangre será los cimientos de de la fundación de mi imperio, dice. ¿Qué te dice? ¿Por qué peleasteis? Todos éramos amigos. ¿Por qué no pudisteis parar esto?
Incluso si ambos lados lo acordaron, sigue estando mal. No discutimos. No teníamos intención de forzar. No entiendo. Sin embargo, debo decir esto. ¿Cuál es el punto del sentido de vivir si estás simplemente esperando hasta que mueras? No hay nada valiente o con coraje en ello. Es un abandono, un mero sentimiento de resignación. Es cuando Kazuichi dijo que simplemente vamos a esperar a morir. Fall, my tears. Sí, sentimiento de abandono. If you flinch, you will die! Let me ask. Los perros se comen a los perros, canibalismo. Fine. Listen well. I shall engulf this world. No entiendo nada. I renounce you! Está justificando lo que hizo. Nekomaru sintió lo mismo. Y esa es la razón por la que lucharon, dice. Fine. Y esa es la razón por la que me desafió a muerte. Fall. Yo os he traicionado, dice. Esa es la razón. Pero, o sea, eso no lo voy a desmentir, pero... ¿No creéis que es una mejor alternativa a morir lentamente de hambre? Oh. Esa creencia es por la que cometiste tu crimen. ¿Y qué hay de la violación de la muerte estatal? ¿También hiciste la ruleta rusa también? Make history. A diferencia de Nagito, solo lo hice con una, pero... comparado a mi batalla con Nekomaru, eso simplemente fue un juego de niños. Well? Estoy empezando a pensar que... o a empezar a creer que... que algo... que... porque tú has admitido tu crimen sin mucha resistencia. Gundam, no me digas que te has sacrificado por nuestro bien también tú. No puedo creer que tú me hagas una pregunta tan tonta. My name is Gundam Tanaka. ¿Quién es que os creéis que soy? No hay forma de que yo me sacrifique por vosotros, Like dust in the idiotas. wind. Es imposible. Yo no me creo que se haya sacrificado por nosotros, tío, así de claro. Bueno, Kuma, empecemos. Please wait! Oye, pobre. Por favor, ayuda a Gundam, dice. I beg of you! How Te lo suplico. Un acto tan poco refinado, vamos a decirlo así, como parar a un hombre a ir a su muerte, no beneficia a alguien tan noble como tú. Fine. What is it, my four dark devas of destruction? Are you ¿Y qué pasa con worried ellos? about me? Oh, my feared four dark devas of destruction. That is not like you at all. However, there is no need to fear. In this world, I am only a temporary visitor. I was simply visiting for a moment, and now that my duty is complete, I must return to the darkness. That is why, until the very end, pride, conceit, courage, insolence, fearful of nothing, daunted by nothing. Let us laugh uproariously! That is Gundam Tanaka! I shall stick with my evil until the very end! Open sesame pandemonium! I shall fill hell with true hell! Let's give it everything we... Punishment time. Ay, Dios. Así un poco... no sé. Un poco raro todo esto, ¿eh? O sea...
A ver cómo va a ser el castigo. Oye, ¿y los devas van a morir también? O sea, ¿los hamsters también o los hamsters van a sobrevivir? ¡Uy! Está montado un montón de animales. Animales con frutas. A ver. Ahí está él. Ah, y sus 4 animalitos. Están ahí los 4. Ah, y los deja para que sobrevivan, ¿no? Ah, vale, que los está moviendo con la fruta por delante para que vayan persiguiéndole. ¿Y este qué está haciendo? ¿Un círculo? ¿La fuck? ¿Qué está haciendo? Ah, como si fuera un portal, ¿no? Para volver a la oscuridad. ¿Qué hablas? Eso es muy falso, ¿eh? Hala, embestido a... Dios, ha sido como más escabroso que todos los demás, ¿no? ¿Esa ha sido la ejecución? Ha sido un poco chorra, ¿no? Y ahí está viendo todos los animales que ha tenido alguna vez en su vida y que los ha cuidado. Y se los están llevando al cielo. Esto está siendo muy fumada, ¿eh? ¿Pero esto es una recreación o se lo están llevando de verdad? Ya está, se ha muerto. Ahora, fin. Ha sido muy raro. No te rindas, no sé. Que no te rindas, ¿no? Ponía algo así. Damn it. Maldición, maldición. Está... Damn it. Y las cosas terminaron así por estar preocupado por los demás. Todos vosotros estáis llenos de mierda, hasta el último de vosotros. Pero la mayor trozo de mierda soy yo. Worst. Maldición, ¿por qué soy tan débil? Oh. Es algo muy pesado, dice, ¿no? Algo así, o muy agobiante, o lo que sea. Incluso sentirte de esta manera, aunque lo hagamos, aunque intentemos lo mejor. Nosotros debemos movernos hacia adelante, nosotros debemos continuar viviendo y creyendo en nuestros amigos. Y si no, Gundam podría volver del infierno y reventarnos o algo así. Uy, mira cómo llora. Nosotros no deberíamos permanecer aquí. No es como si esto se hubiera acabado. Nosotros tenemos que seguir, ¿no? O sea, todavía tenemos que hacerlo. Tenemos que terminar esto. Por el bien de nuestros amigos que han muerto, nosotros necesitamos terminar esto de una vez por todas. Así que... no permanezcamos aquí, ¿no? Levantémonos y caminemos. Movámonos hacia adelante, vivamos. Si no lo hacéis, todo el mundo... todos aquellos que lucharon y murieron, lo harían en vano, vamos. Y no podemos permitir eso. ¿Cuánto tiempo os vais a quedar aquí hablando? El juicio ha terminado, así que deberíais daros prisa y volver a las islas. Sin embargo, el viaje todavía continúa, ¿eh? Debéis estar seguros de ello, el viaje de asesinato. ¿Cuánto tiempo más vamos a hacer esto? ¿Cuánto tiempo va esto a continuar? Now then. Ya está bien de sentirme pesimista por tanto tiempo. Por fin me siento refrescada. Volvamos y comamos algo. Un momento, ese cambio de humor es demasiado rápido. Bueno, tú sabes, es como como Gundam y Komaru dijeron. Es lo que significa estar vivos, ¿cierto? Mira, y está llorando. Estoy hambriento, dice. Volvamos y comamos. Y cuando estemos llenos, durmamos lo que queramos. Y luego hagamos lo mejor que podamos de nuevo. Chiaki, te quiero mucho, pero estáis como que ya aceptáis esto tan fácilmente. Yo no lo aceptaría. Es increíble. El optimismo era solo por superficial, está diciendo, ¿eh? Pero en ese momento éramos capaces de olvidar de toda la desesperación que estaba ante nosotros. Sin embargo, solo había una cosa sobre la que preocuparse. Y era él. Él no estaba allí. Él, de repente, desapareció de nuestra vista. El puto Nagito. Es que lo sabía, el puto Nagito.
Definitivamente soy suertudo. Nunca esperé obtener cosas tan valiosas por un simple juego de ruleta rusa. Es el traidor, es que lo sabía. Gracias a ello he sido capaz de aprender la identidad de nuestro verdadero enemigo. Y antes que cualquier otro, además. Y esto es demasiado divertido, quiero decir. Ninguno podría decir... Ninguno podría decir que estaba mintiendo. Que yo estaba mintiendo. No hay forma de que el archivo que tiene la información de Hajime... ¿Qué pasa? Well... imagino, ¿no? Que hay... Que ellos estarán muy ocupados con otras cosas. O quizá... ellos alcanzarán su límite. Pero a pesar de todo, yo estoy a salvo. Las cosas podrían complicarse si ellos lo descubren, ¿no? En cualquier caso, no puedo perdonar esto. Damn it. Esto nunca debe ser perdonado. No hay manera de que vaya a dejar esto... Que esto pase, ¿no? ¿Voy a ser el único? ¿O voy a ser aquel que va a parar esto de una vez por todas? Incluso si me cuesta la vida. Por el bien de la esperanza. No puedo ignorar esto. ¿No es el traidor al final? Al final el traidor es otro. ¿Va a ser el protagonista? ¿Quién me ha invocado? Ah, gracias por venir. ¿Qué hace un solitario naguito aquí? ¿Por qué estás tú solo? ¿Qué pasa? Tu cara parece... da miedo. Ah, así que tú puedes decirlo. Ah, quizás has encontrado quién es el traidor. Me conoces bien. Es por ello... Es lo que me gustaría decir. Desafortunadamente no lo he aprendido todavía. Dice, ya veo. Así que incluso tú no lo sabes, ¿eh? Parece como que... el final showdown is gonna take... Ah, que el final showdown... No sé, es como la muestra... No sé. Como el espectáculo final va a tardar un poco más. Entonces, ¿por qué me has invocado de todas formas? O sea, ¿por qué me has llamado de todas formas? ¿Me vas a confesar tu amor al final? Te he llamado porque hay algo que realmente necesito preguntarte. Y es sobre el premio especial de la habitación aquella. ¿Qué pasa sobre ello? Aquí había información sobre los 16 personas... Ah, había información sobre 16 personas en el archivo. Pero ¿no es eso extraño? Porque es raro. Bueno, hay un traidor de la Fundación Futura escondido entre nosotros, ¿verdad? Incluida esa persona, el total de estudiantes debería ser 16, ¿cierto? Isn't that right? Pero este archivo contiene documentos que fueron creados en la academia, ¿cierto? ¿Es cierto? Solo he reusado aquellas cosas que el director tenía, ¿vale? Que le gustaba o que hacía. Si este archivo contiene información sobre el traidor, es que esa persona también era un estudiante de la academia. Who knows? Me imagino. Podría ser. Podrías... ¿Has sido tú? ¿No? ¿Has hecho algo? ¿Has dejado falsa información en el archivo? ¿Eres tú intentando escondernos, ¿no? Mantenernos apartados de aprender quién es la verdadera... De descubrir quién es la identidad del traidor, ¿no? Obteniendo esta información. ¿Y qué hay de malo en ello? Es mi trabajo tener las cosas así chunguillas, ¿no? Eso está bien si hago algo pequeño como eso, ¿no? Bueno, no es mi punto, ¿no? No es lo que quería decir. Mi punto es que tú ya sabes quién es el traidor. ¿Y qué hay de ello? Tú estás en lo correcto cuando dijiste que yo conocía quién era el traidor desde hacía mucho. Pero incluso... Si yo sé quién es, ¿por qué tú crees que lo voy a ignorar de propósito? Es como Monomi... es justo como cuando Monomi...
es justo como Monomi después de perder su stick mágico. La existencia del traidor no significa absolutamente nada para mí. Su existencia significa nada, No. Bueno, eso es como me siento. Estoy seguro de que vosotros, chicos, sentéis de una manera diferente. Después de todo, esa persona es es aquel Lucky. Es como el villano o el... no sé, es como aquel hijo puñetero, como quien dice hijo puñetero, no, que quería decir hijo puta, pero bueno, no quería decirlo tampoco. Es como aquel cómplice, ese macabro, yo que sé, no sé cómo decirlo, ese hijo puta que os ha puesto en esta situación, ¿no? Algo así. Pero eso no es realmente cierto. Yo no he venido aquí realmente para luchar ni nada como eso. En realidad he venido para ofrecerte mi cooperación, ¿lo sabías? Cooperación. Tu propósito es llenar a todo el mundo en esta isla con desesperación, ¿verdad? Eso es por lo que tú intencionadamente estás dejando al traidor hacer lo que él quiere, ¿verdad? Yep. Sí. Si ese es el caso, yo podría ser capaz de cooperar también de alguna forma. Sin embargo, a cambio, solo quiero saber quién es el traidor. Interesante, muy interesante. No. Pero eso es claramente un no. Unbelievable. Quiero decir, quiero hacer que todo el mundo en este grupo caiga en la desesperación, lo que te incluye a ti también. Bueno, yo sabía que ibas a decir eso. Aparte, no sería capaz de manejar la tristeza cuando tú inevitablemente me traicionaras más tarde. Justo como pensaba, has visto la verdad a través de mí. No importa qué situación me encuentre, mi núcleo, mi interior, creo que nunca cambiaría. Que es in order to, ¿cómo se traduciría en español? Con el fin de crear una absoluta esperanza que brille increíblemente, ¿no? Escaleras como yo y de la desesperación existen, ¿no? Algo así. Estás en lo cierto. Tú eres un verdadero creyente de la esperanza después de todo. Debería decir que esa creencia me recuerda a mí, a esa persona, por alguna razón. Que te recuerda a ti. No entiendo, o sea, no sé lo que estás diciendo, pero si alguien tan inútil como yo, te recuerda a alguien, que tú conoces, a otra persona, esa persona debe ser extremadamente sin suerte. Pero tú también tú tampoco tienes suerte, ¿verdad? O sea, tú eres unlucky, es todo mal gafe, como decir gafe, ¿no? Tú eres también gafe, quiero decir, el hecho de que tú estés envuelto en todo esto, ¿lo soy? Yo creo que en realidad soy muy sortudo. ¿No querías decir que venir aquí a través de toda esta desesperación es como una rara oportunidad? No puedo depender de nadie en esta isla. Es por ello que yo debo ser aquel que lo haga. Si puedo eliminar la desesperación de esta isla, yo ya no sería una escalera nunca más. Me volvería la verdadera esperanza. Llegaría a ser una existencia que podría ser incluso llamado una esperanza definitiva. Vosotros dos son muy parecidos, ¿no? The two of you are alike. Los dos de ti sois como muy parecidos. Tú definitivamente me recuerdas a él. Hay una cosa más que quiero pedirte. ¿Sí? ¿A qué estás esperando? ¿Qué estás esperando en esta isla? Parece que estoy en lo cierto. Tú definitivamente estás esperando a alguien en esta isla. Esa persona que tú estás esperando... ¿Es esa persona a quien estás esperando ahora mismo
Coño. Esa persona a la que estás esperando está realmente ya en esta isla, ¿no? ¿Está ya en esta isla? Respóndeme la pregunta. Si ese es el caso, esa persona que esté ya en esta isla, ¿no estaría ya excitante? O sea, emocionante, jajaja. O sea, que hay otra persona además de nosotros. ¿Cuántos días nos quedan? Deben quedar ya nada. $5 chaval. 5 días de mierda quedan. O sea, el juego se acaba ya. El juego se acaba ya, no tiene más historia. ¿5 días? ¿Cuántos días más? Es que no tiene el juego, ya el juego se tiene que acabar. Y se acabó el capítulo 4. Nada, quedamos 7. Y aquí lo vamos a dejar, yo creo. Sí, aquí lo vamos a dejar porque no nos queda otra. Y nos dan un objeto, claro que sí. El pendiente del otro. Vamos a guardar. Bueno, vale, aquí lo vamos a dejar y ya leemos el próximo día. Chicos, un placer. Nos vemos en el siguiente capítulo, que será ya... Pues lo que quede del juego, que no debe quedar tanto, pero bueno. Nos vemos. Chao, pescaos.